Hello, guys. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. दिनै आंनि फार्मा 29 days जाबाय आरोना दाउनि फिसाया 29 days जाबाय 29 days आवनो नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि ग्र' जागोन जायाखै नोंथांमोना मिथिसिगोन आंथ' नायबाय थानाय जायो आं देरनायखौ नुवाखै आरोना एसेबां देरनाय नुदों नुनाया होमबाबो देरनाय बायदि नुवाखै नोंथांमोना माबायदि नुदों लोगोफोर 29 days आव नायोब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव दा बावगारहार देरगोना देराखै होननो बाल्बा मोननै फिउस थांबाय आंना ओंखामाबो आंना गाबबाय थाबायलै आं बन्द खालामना फैनि गाइस एक मिनिट स' लोगोफोर दायो फार्म सिङाव हाबलांसै फार्म सिङाव हाबदिनि लोगोफोर दिनै जों 29 days कमप्लिट जाबाय आरोना आंनि दाउआ 29 days आव दिनै नोंथांमोननो मा देखायनो नै लोगोफोर वेट सुग्रा अजन सुग्रा लाबोबाय आरोना नै बेजों दायो दाउखौ सुनोसै आरोना बे लक जानो थायो नै लक जानो थायो आरोना ओमफ्राय नैबेखौ टेर थुथुबाथाय नै आरो गोदान होफै जासिगोन नै बोरैबा जाबाथाय लक जाया बोरैबा जाबाथाय लक जायो थ' लोगोफोर आङो दानाखौ मा होखो फिनिसार होबाय आरोना नै फिनिसारनि साइजआ नै बेबायदि गोलाव फिसा दानि फुङावसो फुल होबाय गासिखौबो ओमफ्राय नैबे बाल्बाबो अट' बाल्ब चार्जनि बाल्ब आरोना अट' नङा बे डाउन जायो गोमोरबाय डाउन जायो जों बे हाइ आरोना हाइ लेभेल नैबे ल' लेभेल मिडियाम लेभेल नैबे ल' लेभेल नैबे लास्ट लेभेल गाइस नै फिनिसार 50 kg दानाया सानथामाव थाङो लोगोफोर सानना नायदो होमबा बेसेबां दाना जाखो आंबो दानाखौ मोनसे मोजां भिडिअ बानायगोन लोगोफोर लास्टाव बेखौ हरनायनि सिगां दिनै जों 29 days जाबाय नालाय आंनि दाउआ आं दायो बेखौ जिखुनु हमनोसै ओमफ्रायो सुनोसै आरोना नैबे मनायाव सोनोसै जायगाया एसे फिसा जामारबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा लेट खालामबाय थाला डाइरेक्ट हमनोसै सुनोसै नैबेथ' देराखैलै नै मोनजागोन ना मोनजाया नोंलाय ओइ हा आंना जाग्राया होग्राया खम जाबायना बुस्थुआ आं डाइरेक्ट मनायाव सोनोसै लोगोफोर माबा सोगोन आं माबा जिखुनु माबा हमनानै सोगोन गिदिर फिसा आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबेयाव जुथिगोन स' लोगोफोर नै आं मनाखौ सुग्रोना लाग्रोनि बे अजना बेसेबां मनानि अजना आलायबाय मा गोमोरलाबायखो अनै मा जामारखो दा मनानि अजनखौ सुनानै जोंसै 85 ग्राम आरोना मनानि अजना 85 ग्राम मनानि अजना दा माइनास खालामना लानो जाबाय नोंथांमोना बेसेबां जायो बेखौ लकखौ ओरै टेर खालामसै गोदान खालामनोसै आरोना ओमफ्राय जिखुनु आङो दाउखौ सोनोसै मनायाव हारसिं खस्थ' जायो स' लोगोफोर आं नै मनायाव माबा सोबाय आरोना माबाजों बेसेबां अजन जायो नायनोसै नै लोगोफोर बे जिर' माबा देन्जार गिलिर जाबायलै उइ र' नायबानो जाबाय बेयाव ओरै आलायनोसै ओरै आलायबाय माबाजों बेसेबां जाबाय आरो नै मा फकास जायाब्रा गैला माबाजों 5.70 ओमफ्राय दहायनो 85 खौ माबादो आरोना माइनास खालामदो नै लोगोफोर 85 खौ माइनास खालामना होदो आरोना 85 ग्रामखौ टटेल दाउआ बेसेबां जाखो आंनिया 29 days आव दायो नोंथांमोन देखायनोसै माबाखौ गिलिरानो नै नायगलांबाय थागोन नै मासे बोथोर जाव मानै माथाम माब्रै आरो नोंलाय गासिन जानायसै दुरबल जाबाय ना बेलाय ओइ जाम्बा थांनो उनखाल' माबा नै लोगोफोर माबा जेबो जायाखैलै आंलाय गिबायसोमोन दा स' लोगोफोर नोंथांमोनहा केलकुलेट खालामना नायदो
ना आं केलकुलेटिं खालामना नायनांगौ आं केलकुलेट खालामना नोंथांमोना देखायगासिनो हा 5.570 बेयावथ' बोरै खालामजानो आं नोंथांमोननो उनाव खालामना देखायसिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों स्क्रिन रेकर्डआव स' लोगोफोर आंनि बयलार फार्मनि भिडिअ बानायनाया दिनै बेनोमोन आरोना 29 डेज नोंथांमोना देरदोंना देराखै नोंथांमोना कमेन्ट होनो हरदो